Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves du quatrième année. Aujourd'hui, nous avons une évaluation. عندنا تقويم اليوم منهم مراجعة للفصل الثاني لامتحان الثلاثي الثاني. ديت لكم مراجعة على جميع الدروس نتاع الثلاثي الثاني. هذه هي السلسلة الأولى ومن بعد نديرو السلسلة الثانية. هذه الدوزيام بروجي ليفالياسيون تاع لو دوزيام بروجي بون فات اللي يحكي على الأعياد. تبعوا معايا هنايا ليفالياسيون حيت لكم لا برودكسيون اكريت ما خدمناش لا برودكسيون اكريت خدمنا غير لي زاكتيفيتي تمارين تاع الدروس. تبعوا معايا لا فيت دو مولود. Aujourd'hui, c'est la fête du Mouloud. Malik fête cette heureuse occasion avec sa tante Salima et son oncle Toufik. Le matin, sa tante prépare le bon couscous et la tamina. Son oncle achète des bougies, des boissons et des jouets pour Malik. Le soir, ils mangent le couscous et la tamina. Ils sont très heureux. Hada, c'est un texte qui parle de la fête du Mouloud. Aujourd'hui, c'est la fête du Mouloud. Malik fête اليوم يوم المولود. مالك يحتفل بهذه المناسبة cette heureuse occasion avec sa tante Salima et son oncle Toufik. خالته Salima et خالو Toufik. Le matin, sa tante prépare le bon couscous et la tamina. في الصباح خالته حضرت الكسكس والطمينة. Son oncle خالو achète des bougies اشترى الشموع les boissons المشروبات et les jouets الألعاب pour Malik. Le soir, il mange le couscous et la tamina. Il avec S خالو وخالته وهو ومالك كلاو le couscous في العشية والطمينة. Ils sont très heureux فرحانين. Question de compréhension. La première question, choisis la bonne réponse. Aujourd'hui, c'est يناير عيد الأضحى ولا المولود. Aujourd'hui, c'est مولود. Choisis la bonne réponse, c'est المولود. Deuxième question, avec qui Malik fête le مولود. هنايا السؤال الثاني بدهم سؤال مباشر من النص. باش تعرف الإجابة ديالو تهز هذا السؤال. التلميذ المتوسط ولا اللي ما يفهمش المعنى تاع avec qui ولا pourquoi comment ou هادوك يروح مباشرة للنص يبحث على لا فراز اللي تحكي على هذا الفكرة. avec qui Malik fête المولود. Malik fête cette heureuse occasion avec sa tante Salima et son oncle Toufik. Donc il fête le mouloud avec sa tante Salima et son oncle Toufik. هاهو الجواب نتاع la deuxième question. سؤال المباشر. نروحو السؤال هنايا دخلنا في لي بوين دو لونغ غرامير كونجوغيزون اورثوغراف والفوكابولار نتاع الدوزيام تريمستر. شوفوا معايا forme un nom d'action à partir de coller laver. هادو زوج افعال لي دو فيرب premier groupe coller و laver. قرينا بلي لي نون بور ترانسفورمي باش نحولو ان فيرب لان نون الفعل الى اسم نحولو جاجوت لو سوفيكس اج نزيدو لو اج. دونك كولي تولي لك كولاج كولاج جو سوبريم نحيو الاو ار هذا اي جاجوت في بلاصتو اج. دونك كولي تولي لك كولاج و لافي تولي لك لافاج. هذا هو الجواب الصحيح نتاع
troisième question. باش نحولوا الفعل إلى اسم j'ajoute le suffixe age. نحيو er la terminaison هذه تاع l'infinitif er ونزيدو age. Sépare les groupes de la phrase. Groupe nominal sujet groupe verbal. هنايا عينا واش نخدمو. Donc je lis la phrase, je cherche le verbe, نقراو الجملة ونبحث اولا على الفعل. اذا كان لقيت الفعل الجواب ديالك راح يكون صحيح. اذا ما صيبتش الفعل وما متاكدش منه هنايا يكون جواب خاطئ. هنايا ils sont très heureux وهنايا بالعاني عطيت لكم لو فيرب être باسكو تعرفوه وقريتوه ديجا في البروميي تريمستر. ils sont très heureux le verbe sont le verbe être مع il avec s. دونك مادام لقيت لو فيرب هاوليك لو في نقسمو عليه جروب نومينال سوجي جي ان اس د il avec s و جي في هنايا sont très heureux من الفيرب وهبط الجروب فيربال. Donc il avec s groupe nominal sujet seront très heureux groupe verbal. نروحو للسؤال الخامس écrit au singulier نكتبو في السينغوليي في المفرد. il achète des bougies il achète هذه دي بوجي c'est un nom pluriel نعاودو نحولوها للسينغوليي. دي تتحول للان ولا لون ça dépend الكلمة اللي اسكو فيمينا ولا ماسكولين. و بوجي نحيو لها الاس سهله هذه. دونك دي نعاودو نقولو ان بوجي ولا اون بوجي. دونك هنايا فيمينا اون بوجي جو سوبريم اس نحيو الاس. هذا هو جينيرالمون يعطيكم ديال سينغوليي المفرد تحولوه للبلوريال جاجوت اس. هنايا العكس. Conjugue. السؤال السادس la conjugaison. Conjugue au présent. Vous, le verbe manger le couscous. Vous mangez. هنايا les verbes du premier groupe au présent في الحاضر. Les terminaisons ديالهم e, es, e, ons, ez, ent. Je mange. Tu manges. Je mange e. Tu manges es. Il mange e. Nous mangeons ons. Vous mangez EZ. Vous mangez EZ. Il mange avec S ENT. Donc هنايا vous mangez le couscous EZ. التمرين السابع complète le tableau. Prépare ton gâteau. Où est Malik? Toufik achète les bougies. C'est la fête du Mouloud. هنايا nous avons 4 phrases. عندنا 4 جمل. الجمل الخبرية ديكلاراتيف الجمل الاستفهامية انتروغاتيف وجمل تاع الأمرية امبيراتيف. هادو كريتهم في 3. دونك بريبار طون غاتو où est مالك توفيق achète les bougies c'est la fête du مولود. هنايا A B C D 4 جمل نحطوهم في الخانات ديالهم. هنايا نديرو علامة في اكس هنايا في الخانة المناسبة. نروحو لا بروميير فراز. دونك لا بروميير فراز الأ هيد هذه البي هذه السي هذه والدي هذه. نروحو للأ prépare ton gâteau. Prépare ton gâteau c'est une phrase impérative أمرية نحطو علامة اكس هنايا. الجملة الثانية où est مالك. Où est Malik? C'est une phrase interrogative. سؤال. C'est une question. Donc نحطو الإكس هنايا. توفيق achète les bougies. توفيق achète les bougies. C'est une phrase déclarative simple. جملة خبرية بسيطة. توفيق شرى الشموع. والجملة الثالثة الرابعة الأخيرة دي. C'est la fête du مولود. C'est la fête du مولود. جملة خبرية بسيطة سامبل دونك ديكلاراتيف. هاوليك الجواب تاع الجدول هذا. نروحو للتمرين الأخير. التمرين الأخير لوغتوغراف لفيمينا وماسكولين المذكر والمؤنث. هنايا الحالات الخاصة تاع الفيمينا هي لا مارك تاع الفيمينا بالدوم ديال او بالدوم نزيدو او. كاينه حالات خاصة غير تخلص الكلمة بالتور تولي تريس
sauf مونتور و شونتور يوليو مونتوز و شونتوز. وعندنا الكلمات اللي يخلصوا بأر يوليو أز. لي زادجيكتيف ولا لي نون اللي يخلصوا بالأف يوليو في او على فان. دونك هنايا عندنا ان ليكتور الكلمه الاولى ان ليكتور تولي كيم اون، الان يولي اون ليكتور تولي ليكتريس دونك تور تولي تريس. الكلمه الثانيه لو كوافور تولي لا كوافوز، ما نقولوش كوافتريس كوافوز ديريكت باسكو اور خلاص بالاور. شوفوا اور دي تخلص بالاور تولي لكم اوز، واللي تخلص بتور هاي هادي تور تولي لكم تريس. ان سبورتيف الان كيولي اون و سبورتيف بالاف تولي في او سبورتيف في او. اكتيف تولي لكم اكتيف في او اكتيف. دونك نعاود هنايا باختصار الكلمات المذكره ماسكولين اللي تخلص بالاور تولي لنا از بالفيمينا، النهايه ديالها نبدلوها، واللي كتخلص بالتور تولي لنا تخيس. دونك الحاله الاولانيه هذه والحاله الثانيه هذه الحاله فيها دي زيكسيبسيون. عندك شونتور و مونتور، المغني والكذاب. شونتور مونتور هادو يديو الحاله الاولى يوليو شونتوز مونتوز، دونك يوليو لنا الحاله هذه الاولانيه لا هكذا. والحاله الثالثه تاع الفيمينا الاف، لي زادجيكتيف ولا الاسماء اللي يخلصوا بالاف انه يوليو في او على فان في او على فان. نتمنى نكون ساعدتكم بهذه ليفالواسيون هذا التقويم. هنايا خدمت لكم غير لي بوين دو لونغ. لا برودكسيون ايكريت راح تكون بيان سور على اون فات العيد، سواء عيد الاضحى عيد الفطر ولا مولود ولا يناير، باسكو لا بروميير ولا دوزيام سيكونس مازوت ما لحقتش لانيفرسير. اذا عنده سؤال ولا تعليق ما فهمش الدرس ولا يراسل لي ولا يكتب لي في لابار دي كومونتير. سلام.